Next mga mami, this one is linen. Linen, puff sleeves to the highest level. Linen po. Okay, smacking mga mami, top detail is garterized. This is garterized mga madam. This is also garterized. Fabric is linen mga madam, para siyang terno. Okay, small to semi-large. 24 to 30, code red linen. Code red linen, 150 pesos. Polo dress. Polo dress. Ma'am Evan, ay, Ma'am Yolanda, sorry. Yours na po, Ma'am Yoli. Red linen. Ate girl. Next mga mami, parang bago to ha. This one is light new. Terno ang atake niya, sobrang parang bago to. Okay, top detail is garterized. Sleeves niya is garterized. Para lang siyang terno. Pa-A-line to mga mami. Yung cut niya nasa ilalim ng dibdib, nakaka-sexy. Nakaka-sexy. Medium 28, code coconut. Medium 28, coconut, 150 pesos. Red linen, Ma'am Charlene, yours na po. Coconut na. Last two. Last two. Next mga mami, this one is knitted. Knitted rib knit. Ang ganda ng color combination niya mga mami. This one is navy blue and burgundy, knitted. Stretchy mga madam. Very sexy. Ay, ang ganda na ito. Mahaba pa. Adjustable straps mga madam. A-line po. Okay, hindi mo pa nasusuot yung dress, girl, sexy ka na. Okay, hindi pa nasusuot ang dress, sexy na. Agad. Malaki to mga mami. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Code combination. Code is combination, 150 pesos. Stretchy kasi siya mga madam. Kaya kahit 36 kasya to. Combination, 150 pesos, 34, 36 XL. Combi. Combi. Ma'am Natty, yours na Ma'am Natty. Last one mga mami, balik tayo sa sale ng shooted. Next mga mami, color brown. Princess dress in color brown. Katulad to nung square neck kanina. Still square neck mga mami. May pearls lang siya, small pearls. Top detail is garterized. Sleeves is garterized. Shearing sa gilid, smocking sa likod. Ang ganda. Ang haba pa. 28, 30, 32. 28, 30, 32. Code ilaw. Code ilaw. 28 to 32, 150 pesos. Smack to sa likod mga madam. In color brown and red and yellow and red and yellow. Ma'am Mel, visible Ma'am Mel. Ma'am JC, good evening po. Ma'am Mayflower Perez, yours na po. Okay. This one is nice mga madam. It's a short, hindi naman super short. Okay, beludali pa rin naman. May tali. Okay, very pwede pang office dress to. Oh, lantern sleeves. May tali, may belt siya kasama mga madam. My belt. 28 medium. Code black white. 50 pesos. 28 med, black white, 50 pesos. Med laser pa ako mga mami. Hold on lang. Next
ang ganda rin nito. This one, it's simple. Ganda ng tela. Short sleeves lang mga mami. Combination of black skirt. Meron siyang double lining mga mami. May ruffles din sa gilid. May butterfly. Ay, may ribbon ka pa sa likod. Ayan. Very pang simba. Very pang simba. Size 30. Size 30. Code, parang bago. 100 pesos. Parang bago to. Black and white. Evangeline Alvaro, yours na po. 30 yun ha, 30 mga mommy. Next mga madam. This one is brown. Ganda rin nito. Color brown stripes mga mommy. Pwede pang office. Pwede pang office. May bewang. Medium 28. Medium 28, code brown stripes, 100 pesos. Medium 28, brown stripes, 100 pesos. Parang gago. Ma'am Evangeline, yours na. Parang dalawa lang nagmamahal.